अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हमारी खसूसी मेहमान हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी। आपको मालूम है पीटीआई की लीडर हैं, चीफ विप रही हैं असेंबली में, और जो मैनिफेस्टो लिखा गया पीटीआई का उसका डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की जो ऑथर हैं वो भी डॉक्टर मज़ारी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर मज़ारी। नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आज का जो इशू है फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी, आने वाले दिनों में और भी कुछ इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि 2-3 रोज़ पहले एक ख़बर बड़ी घनौनी आई कि पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, उसका पाक जो F9 पाक है उसमें जिनसी ज़्यादती हुई। और सुबह सवेरे का ये वाक़या सुन, ये देखिएगा एक हमारी टीम ने जो बनाई है इस पर पैकेज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले दिन दिहाड़े एक लड़की दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। वफाक किसी भी मुल्क का हो, वो उस मुल्क का अक्स होता है। पाकिस्तान के बड़े पार्कों में से एक बड़ा पब्लिक पार्क फातिमा जिन्हा पार्क है, जो कि 750 एकड़ के रकबे पर मुहित है। तालीमी इदारों, बस स्टॉप, वफाकी दारुल हुकूमत के दीगर अवामी मकामात के बरक्स यहाँ CCTV कैमरे सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों पर। ये किसकी नाअहली है कि दिन दिहाड़े एक ऐसे मुरब्बों एकड़ के पार्क में एक लड़की दरिंदगी की भेंट चढ़ जाए, जहाँ सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए। बल्कि माजी में जाए तो याद आएगा कि ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में रोनमा हो चुके हैं, मगर हैरान कुन तौर पर में भी सिक्योरिटी का ऐसा कोई निज़ाम नहीं। हमारे मुल्क में शायद अखलाकी कदरों का बाला गर्दानते हुए पब्लिक पार्क्स की सिक्योरिटी वहीं के माली हजरात के पास होती है। जब ही तो F9 पार्क में ज्यादती करने वाले मुबैना लोगों में ये माली और सिक्योरिटी गार्ड्स ही गिरफ्तार हुए। बहरहाल सानिहा APS पेशावर हो या फिर कसूर ज़ैनब कत्ल केस, इस जैसी कई और नन्ही कलियां, और अब ये फातिमा जिन्हा पार्क में दरिंदगी का निशाना बनने वाली हवा की बेटी, हम कब तक अपनी नाकामियों पर 2 दिन तस्वे बहाकर आगे जाने वाली सोच बदलेंगे? 2 दिन तस्वे बहा के आगे जाने वाली सोच बदलेंगे। सोच के साथ साथ सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है नाजरीन। 750 एकड़ ज़मीन है, राजी है इस F9 पार्क की, और ये है इस्लामाबाद जिसको कहा जाता है सेफ सिटी। और सेफ सिटी के जो लोग हैं जिन्होंने सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है, इस्लामाबाद पार्क के 4 गेट्स के अलावा एक भी CCTV जो कैमरा है वो नहीं लगा। और हम डिमांड करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि इस पर फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया जाए। वैसे तो ये वाक़यात पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे होते हैं, लेकिन जहाँ कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ होना चाहिए, और CCTV कैमराज इस पार्क के अंदर लगने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मज़ारी हैं और इन्होंने बहुत सी पहले भी इन्वायरमेंट वगैरह के हवाले से केसेस ये कोर्ट में लेके गई हैं। अब आपकी हुकूमत है डॉक्टर मज़ारी, वी होप कि जो यहाँ के नेशनल असेंबली के हैं रिप्रेजेंटेटिव असद उमर साहब, आप उनसे मिल करके ये जो कैमरे का CCTV कैमरे लगाने की बात है इसको आप उठाएंगे? यू हैव टू मेक नसीम, ये तो फौरी तौर पे उठाया जाएगा और इसमें कोई मसला नहीं है। फौरी तो इतना कोई एक्सपेंसिव भी चीज़ नहीं है कि जी खर्चा नहीं है या पैसे बजट नहीं है। ये CCTV कैमरास बड़े आसानी से लग सकते हैं और लगने चाहिए। लेकिन असल इशू वो नहीं है, सिर्फ असल इशू है क्या हम अपने शहरों में भी अपने बच्चियों को, अपनी औरतों को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पार्क में फैमिलीज आती हैं, ख़वातीन अकेली भी आ सकती हैं, वॉक करती हैं, जॉगिंग करती हैं। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी और आपको सख्त सजाएं देनी होगी। और औरतों का, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ बहुत प्रायोरिटी है हमारी पार्टी की और हमारी हुकूमत की। और मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, आपने इंट्रोडक्शन में जो कहा, हमारी सब ने जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड्स में, सब ने कंट्रीब्यूशंस की हैं मैनिफेस्टो में, बट मैनिफेस्टो हमारा कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। बेशक, लेकिन वो आपने लिखा था दोनों या किसी और ने लिखा था डिफेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी? देखिए, इनपुट आपका था ना, इनपुट तो जाहिर था, जैसे असद उमर का इकोनॉमी पे था, सब जानते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मिनिस्टर बन रहे, फाइनेंस के मिनिस्टर बन रहे, डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंसेंसस डॉक्यूमेंट। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम
प्रोग्राम के बाद जाके असद उमर साहब से कहेंगी कि सीसीटीवी कैमरे पे एक्शन लिया जाए और जल्द अज जल्द लिया जाए, क्योंकि अब आपकी कमेंट तो नहीं काफी, अब यू आर द गवर्नमेंट। अब तो हमने एक्शन करना है ना, अब तो आपने एक्शन वाज़ेह तौर पे एक्शन करके हमने दिखाना है कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हम आपसे 2 हफ्ते के बाद फिर पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, 18 हाँ, लेकिन अच्छा, हमारी हुकूमत 18 के बाद आएगी, 2 हफ्ते के बाद। अच्छा, 18 के 2 हफ्ते के बाद पूछेंगे आपसे। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर मज़ाहरी, सब ये जानना चाह रहे होंगे कि आज जो इंडियन हाई कमिश्नर गए इमरान खान साहब से मिलने, तो आप भी वहाँ मौजूद थी जी? ठीक है, और उन्होंने बैठ दिया है वो साइन करके, वो सारे इंडियन क्रिकेट टीम के सिग्नेचर्स हैं उस पे, और ये खास गिफ्ट वो खान साहब के लिए लाए जो अब है मौजूदा क्रिकेट। अच्छा, ये तो गिफ्ट लाए, तो क्या अच्छा होता कि वो कोई एक लंबा सा कागज लाते जिस पे वो लिखते कि कश्मीर पे इनिशिएटिव्स क्या होंगे। तो बताइए कि ये मूड क्या लग रहा था? देखिए, मूड अपबीट इस वास्ते था कि इंडियन हाई कमिश्नर ने ये कहा कि बड़ा पॉजिटिव मूड अब डेवलप हो रहा है इंडिया में, जब से मोदी की फ़ोन कॉल आई थी खान साहब को मुबारकबाद देने की। और क्या कहते हैं, आपने पूछा क्यों? हम वो समझते हैं कि देखिए, ये जाहिर है कि जनरली एक अपबीट मूड है, क्योंकि उनको लगता है कि खान साहब इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। खान साहब सिर्फ बातें नहीं करते, और नवाज शरीफ जब एक्शन करते थे आप लोग कहते थे मोदी का फ्रेंड है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, नवाज शरीफ बिजनेस की बात अपनी करते थे, उन्होंने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए, ना कश्मीर पे पॉलिसी वगैरह जो कोई पॉलिसी नहीं थी। मुझे आप बता दें एग्जैक्टली क्या पॉलिसी थी? नहीं, देखे ना जो इनिशिएटिव इन्होंने जाके, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली इनॉग्रेशन पे गए मोदी की, तो APHC के लीडर्स को नहीं मिले, जो पहली दफा हुआ है। हाँ। तो और खान कश्मीर का वो तो जादेव का नाम नहीं ले सकते थे UN में। नहीं, और क्या कहते हैं डॉक्टर मज़ाहरी, जब इनका फोन आया मुबारकबादी का इमरान खान साहब को मोदी का, तो उसमें जो इंडिया से स्टेटमेंट आई है और जो यहाँ पाकिस्तान से स्टेटमेंट आई है, उसमें कश्मीर का तो जिक्र नहीं है और ना ही जादेव का जिक्र। आई एम नॉट, वो तो मुबारक की कॉल थी, मुझे नहीं पता क्या व्हाट ट्रांसपायर्ड। आज खान साहब ने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की भी बात की, कश्मीर की बाय नेम। खान साहब ने ये भी बात की कि देखें, बहुत अच्छा है, ट्रेड भी होना चाहिए, जो इंडियन हाई कमिश्नर कह रहे थे, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, स्पोर्टिंग टाइज रिन्यू होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर पे जब तक आप मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा आप इसमें से किसी चीज़ पे नहीं उन्होंने कहा डायलॉग पूरा रिस्टोर करना चाहिए, डायलॉग के तहत होना चाहिए। तो जो पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और जो कंसर्न्स हैं, खान साहब ने स्पेसिफिकली सारी बातें की। तो और एक और बात, और ये भी कहा कि सार्क समिट को फौरी तौर पे अब होना चाहिए, और इंडियन साइड से मैं समझती हूँ कि ये समिट की मूवमेंट अब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ मूवमेंट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान एग्रेसिव पोजीशनिंग हर दफ़ा नहीं ले, कंटिन्यूसली नहीं ले सकता। क्या उनको मिला इस साल 2 साल से? वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग सारा कुछ करेंगे, इवेंचुअली फिर सीज फायर की बात हुई। नहीं, बट उनके इलेक्शंस अगले साल हैं। नहीं, उनके तो मोदी तो और ज्यादा डेडली होंगे। अभी आप हिंदुस्तान के पास 3-4 महीने की विंडो है। इलेक्शन की जो सारी फवर होता है या इलेक्शन की जो वो होता है, वो 2 महीने पहले इलेक्शन या 3 महीने पहले। अच्छा, ये देखिए ना, ये बताइए ना, वो हमने देखा भी कि उन्होंने कहा जी ऑप्टिमिज्म है। मैं आपकी ट्वीट भी देख रही थी कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान उनके इंडियंस के अल्फाज हैं। मैं कह रही हूँ, लेकिन इंडियंस तो फ्रॉड ही हैं इस मामले में, क्योंकि इमरान खान के आने से पाकिस्तान ने तो पॉलिसी नहीं बदलनी। द प्रॉब्लम इज इन दिल्ली और नहीं, बट प्रॉब्लम हमारा है कि हमारी भी बड़ी क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। और जैसे खान साहब ने आज कहा कि हम आपको प्रेजेंट करेंगे प्रपोजल्स फॉर मूवमेंट फॉरवर्ड कश्मीर पे, तो हम वो तैयार कर रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट रेडी। और हम समझते हैं कि अगर हम कॉन्क्रीट प्रपोजल्स लेके आते हैं, इंडिया को अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता या डायलॉग उस पर नहीं करता, तो फिर पूरी दुनिया में को वाज़ेह हो जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी प्रेशर डालेगी, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि ये 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं, इधर अमन बड़ा ज़रूरी है। लेकिन देखिए ना, 2006 में आपको मालूम है कि मसलन सियाचिन पे ऑलमोस्ट इट सीम टू बी अ डन डील,
इंडियंस को परवाह नहीं वो तो इंटरनेशनल आप की। भूल गई, उससे पहले भी तो था, पूरा ब्लूप्रिंट एग्रीमेंट हो गई थी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने रिजेक्ट कर दिया सियाचिन पे। बट मैं समझती नहीं, वो हूँ तो 1990 वही ना, जी, मैं कह रही हूँ मोर रिसेंटली। बट व्हाट आई एम सेइंग इज एट द एंड ऑफ द डे हमारी डिप्लोमेसी सिर्फ डिक्लेरेटरी लेवल पे रही है। हम कोई कॉन्क्रीट चीजें आगे लेके आए जिससे वाजे हो जाए कि हम सीरियस हैं नेगोशिएशंस पे, तो उससे फिर हिंदुस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और रिस्पॉन्ड उनका फर्क होगा। अच्छा देखिए ना, अब मैं आपका पढ़ रही थी ये जो आपने लिखा था इसमें पॉलिसी पे, जो आपका मैनिफेस्टो है, मसलन इसमें आपने कहा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वगैरह पे भी हमारा डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि पहले होता रहा है स्ट्रेटेजिक डायलॉग और फिर ये हॉल्ट हो गया। इसी वास्ते आज खान साहब ने कहा कि पूरा डायलॉग प्रोसेस रिस्टोर करें, जितनी बास्केट्स पे एग्रीमेंट हुई है डिस्कशन की, सब पे करनी पड़ेगी। जंग कोई ये वो नहीं है हल, किसी जंग कोई हल नहीं है। नाज़रीन देखिएगा, इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर कहा अपने एक दो तकारीर में। एक उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान से ट्रेड भी होनी चाहिए, और फिर जंग के हवाले से क्या कहा, सुनिएगा। जंगों में बिलीव नहीं करता, जंगों से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। मैं सारी जंगों के खिलाफ था। जब इराक के ऊपर अमेरिका हमला करने लगा तो 20 लाख बरतानियों के साथ मैंने भी उस मार में चला, उस जंग के खिलाफ। जब अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करनी शुरू हुई अमेरिका ने, मैंने उसके खिलाफ अपनी बुलंद की। मैंने जब पाकिस्तानी फौज भेजने लगे कबायली इलाके में, मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ना भेजो। जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज मुशर्रफ ने भेजी नवाब अकबर पुख्ती के पीछे, मैंने उसकी मुखालफत की। कभी भी फौज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बर्रे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चले, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। अच्छा डॉक्टर मज़ारी, बात यह है कि हमें लगता है अगर यही बातें नवाज शरीफ करते तो आप लोगों ने कहना था उधर मोदी है, मोदी का यार है, और ये भी बातें हुई कि मोदी ने LOC पे इसलिए अटैक किया कि नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने पोजीशंस लिए। ये बताएं कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो मोदी की पॉलिसी का है। मोदी ने बांग्लादेश में क्या कहा, मोदी पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, तो मोदी कैसे चेंज हो गया, उसको क्या नजर आ रहा है? मैं को इज बिकमिंग योर फ्रेंड बिकॉज़ ही थिंक्स मोदी का प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए और हम करेंगे कि आप काउंटर करें बाय कॉन्क्रीट प्रपोजल्स। आप सिर्फ कह दें जी ट्रेड होती है और आप ले जाएं अपने बच्चों को और उनके बिजनेसमैन से मिलवा दें, नहीं, आप प्रपोजल्स दें। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में तो पूरा प्रपोजल के अब रिक्रूटमेंट भी हो रही थी। कश्मीर के उस पे कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं आई पीस की, किस तरह आप मसला रिजॉल्व करेंगे। LOC की ओपनिंग वाज नहीं, दैट इज नॉट अ प्रपोजल। LOC ओपन कर दिया, किधर जाएगा आगे? आपने फुल देखे, एक प्रपोजल मींस कि ये स्टेप्स है और आगे एंड में किस तरह रिजॉल्व होना है बताएं आपने ना। लेकिन हम तो 30 साल से दिस इज योर फील्ड, हम समझते हैं, आप मुझे बताएं कि लोगों को थोड़ा सा बताएं व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल। मैं समझती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल हमें तैयार करना चाहिए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल जो और जगहों पे भी यूज़ हुआ है सिमिलर सिचुएशंस में, और उन मॉडल्स को जिनको अमेरिकन्स और वेस्ट ने सपोर्ट किया है, तो एंड रिलेटेड टू आवर सिचुएशन। देखिए, एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो है, ये जो हमारे कई लीडर्स कह चुके थे कि जी UN की रेजोल्यूशंस को हटा दो, हम नहीं UN की नहीं, अब तो बड़ी क्लियरली नहीं हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी एज अ पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट इज द UN रेजोल्यूशन। नवाज शरीफ गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने तो कश्मीर पे कोई मूवमेंट की नहीं, उन्होंने नहीं, मुझे बताया, दे हैव डन नथिंग, दे वेंट टू
اور آپ کی کشمیر کمیٹی جو آپ کی جس پہ پتہ نہیں مجھے آج تک فگر نہیں ملا, میں نے اتنی دفعہ مانگا پارلیمنٹ میں کہ یہ بتائیں خرچہ کتنا ہوا اور اچیومنٹ کیا ہوئی. وہ تو ہر گورنمنٹ نہیں ہوا, کوئی ہر گورنمنٹ میں ہوا, اکاؤنٹس ہی نہیں ملے, نہ کشمیر کمیٹی کا آئیوٹا کچھ کام ہوا ہے پازیٹیو ان کانکریٹ ٹرمز. ہم سمجھتے ہیں کہ ودن دا یو این ریزولوشن اینڈ دا پرنسپل جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا, اس میں ہم ایک پروپوزل تیار کر رہے ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پری ایمپٹ, بٹ بالکل اس کی سٹیپس بھی ہوں گی جس میں کانفیڈنس اینڈ سیکیورٹی بلڈنگ میجرز ہوں گے. اس میں بہت سی پروپوزل سٹیپ بائی سٹیپ پورا تیار ہوگا. ہمیں آپ گورنمنٹ بننے کے بعد 2-3 ہفتے دے دیں, انشاءاللہ ہم پورا پروپوزل خان صاحب پریزنٹ کریں گے اور پھر ہندوستان کو ہم دیں گے اور ہم پوری دنیا میں جائیں گے. اب یو این میں بھی جائیں گے کہ جی ہم صرف بات نہیں کر رہے کہ جی ریزالو کرو ایشو کو, ہم کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کار ہے which is within the rights of the کشمیری people. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس طریقے کا اس وقت تو ایز وی اسپیک انڈین جو دہشت گردی ہے ریاستی کشمیر میں وہ بہت ایک اونچے درجے میں پہنچی ہے, اور یہ اسپیشل سٹیٹس بھی کشمیر کا ختم کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پوری موومنٹ انہوں نے چلائی ہوئی ہے, تو آپ ڈائیلاگ ہی کریں گے یا کشمیر پہ کیا کریں گے؟ نہیں, کشمیر آن دا گراؤنڈ کیا؟ آن دا گراؤنڈ ہم اب دیکھیں نا, ہیومن رائٹس کمیٹی کی وہ جو رپورٹ ہے یو این ہیومن رائٹس اس کی ہائی کمشنر کی وہ ناٹ ہائی کمشنر, ہیومن رائٹس کمشنر پہلی دفعہ آئی ہے, اس سے ہمیں بہت ایک ایڈوانٹیج ہے. ہم پوری دنیا میں اب ریکگنیشن ہے کہ جو آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ میسیو ابیوز آف ہیومن رائٹس ہے. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے پروپوزل ہم دیں گے. اچھا, آپ بڑی اہم بات کری ہیں ڈاکٹر مزاری, وہ کہہ رہی ہیں کہ 2-3 ہفتے کے اندر آفٹر دا گورنمنٹ از فارمڈ پاکستان کی طرف سے انڈیا کے لیے ایک خاص جائے گا اسپیشل بڑا اسپیسیفک پروپوزل آن کشمیر. بڑی اہم بات ہے ناظرین یہ کر. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک سٹیپ ہونا چاہیے کہ یہ withdrawal of the Indian forces at least to the barracks in Indian occupied Kashmir, human rights abuses ختم ہونی چاہیے. اور نہیں دیکھیں آپ کی اب جو اب دیکھیں آپ کی گورنمنٹس کی پھسپسی سی پروپوزلز تھی, کوئی خاص نہیں بولے, اور یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ سے بہت فرق پڑ گیا ہے. We can now use that report کہ یہ ہماری صرف نہیں ہے, یہ یو این کی ہے. یو این مینس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی. ہم سمجھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ, ایک صرف نہیں ہوگا, فرسٹ سٹیپ, سیکنڈ سٹیپ, تھرڈ سٹیپ, ہمارا پورا پروپوزل ہوگا. دیکھیں نا آپ, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ جو آپ اس پر تھوڑا تکیہ کر رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں جو کینیڈین ہیں فارن منسٹر فری لینڈ, انہوں نے سعودی عربیہ پہ کیسے توں تڑاں بات کی, اور لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کشمیر پہ؟ مجھے دیکھیں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا, میں سوچ رہی تھی کہ کیا پرائم منسٹر ٹروڈو کا کوئی مجھے آپ کوٹ دے دیں کہ انہوں نے کشمیریوں پہ کی جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ کچھ کہا ہے کبھی. انہوں نے جو امریکہ نے مسلمانوں پہ کیا ہوا ہے اور جو امریکہ نے مائیگرنٹ فیملیز کو سیپریٹ کیا, وہ بھی تو ہیومن رائٹس ایشو ہے, اس پہ کینیڈا کبھی کیوں نہیں بولا؟ یہ جو سیلف رائٹیسنس ہے یہ تو آپ تو پھر انحصار کر رہی ہیں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ رسپونڈ کرے گی, کیسے کرے گی؟ ان کا تو یہ نسیم اس واسطے کرے گی کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بہت سٹیکس ہیں امن میں ساؤتھ ایشیا میں. ہندوستان خود موو فارورڈ نہیں کر سکے گا, وہ بہت سی چیزیں چاہتا ہے ایٹ ورلڈ لیول ریکگنیشن, جب تک وہ اپنے بیک یارڈ کو صحیح نہیں کریں گے. پہلے حکومت ہے ہماری صحیح, ہم سمجھتے ہیں ہماری حکومت کا جو مورل اور پولیٹیکل فورس ہے اس سے فرق پڑے گا. دیکھیں لوگوں کے آنے سے فرق پڑتا ہے, ڈیپینڈز وچ گورنمنٹ کمز ٹو پاور. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے فارن منسٹر وہی ہیں جو پہلے تھے, لیکن کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر تو عمران خان ہے نا, آپ دیکھ لیں, گیو اس اے چانس. ہم کہہ رہے ہیں اور ہم بات صرف اس میں سیمینٹکس میں نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پروپوزل دیں گے, آپ پروپوزل دیکھیے پھر آپ بات کریے. بریک لیتے ہیں ناظرین, اور ڈاکٹر مزاری سے اس کے بعد پوچھیں گے کہ یہ کشمیریوں کو کس طرح خوش کریں گے, کیوں آج بھی جو آواز آتی ہے کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے زیادہ نہیں کر رہا, حکومتیں زیادہ نہیں کر رہی, لوگ نہیں زیادہ کریں. ڈاکٹر مزاری سے پوچھتے ہیں ان کو پیغام یہ کس طرح پہنچائیں گے کہ دے مین بزنس. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है हमारी डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा से। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान की फ्यूचर डिफेंस मिनिस्टर, खुद तो ये कहती हैं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे तो ये लग रहा है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली शिरीन ये बताइए कि कश्मीरियों को क्या पैगाम क्या करेंगे आप, जिससे कि क्या कहेंगे जिससे कि वैली में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इनिशियल एक अच्छा मैसेज ऑलरेडी पहुँचा है कश्मीरियों को, जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, मुझे भी कई लोगों ने भेजे मैसेजेस एंड में। बट आई थिंक कि हमें आई थिंक एक तो खान साहब की जो स्पीच थी और खान साहब ने जो कश्मीर पे एक दो कमेंट्स भी अभी किए हैं इन डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, और मैं समझती हूँ कि हमारी क्या कहते असल वो होगा जैसी हमारी हुकूमत आएगी, उसके बाद जब डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं समझती हूँ कि उनको कुछ फेथ रिस्टोर होगा, और बिल्कुल उनके साथ उनका जो एक होपलेसनेस का है पाकिस्तान के ऊपर, वो सही है, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने निगलेक्ट किया है। देखिए हमने किधर कश्मीरी पे तो आपका डायलॉग खत्म हुआ है, नवाज शरीफ ने तो जो कर सकते थे किया है। हमने बहुत एक्टिविज्म नहीं दिखाई कश्मीर पे। आपने एक मजाक आपने किया कि जी पार्लियामेंटेरियंस को भेज दिया टू टॉक ऑन कश्मीर, जिनको ना नो, बट देखिए ना आप, मैं आपको बताऊं, मैं क्या, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, आपने कई ऐसे लोग भेजे जिनको कुछ पता ही नहीं था कश्मीर डिस्प्यूट का, जिनको ना बैकग्राउंड पता था ना फैक्ट्स पता थे। कोई फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन आप सही तरीके से एक कलेक्टिव कोहिसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें तो उसका और इम्पैक्ट होता है। ये हैपहैज़र्ड तरीके से जस्ट खाना पूरी करना, दिस इज नॉट करेक्ट। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी जाहिर है और सब्जेक्ट्स पे चलते हैं, लेकिन एक बात ये है कि दो चीज़ों पे आप इन्हिसार करिए। एक तो ये जो मोदी है वो तो जुल्म भी बढ़ा रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी ला रहे हैं कश्मीर में, तो वो किस तरह से पार्टनरशिप सीरियस करेंगे आपसे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का मूड आपके सामने है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस खित्ते में वो अमन चाहते हैं, और अमन उनको इट इज डिल्यूटेड देम। उनका ख्याल आपको नहीं, आपको देखिए ना, पहले सब मजाक उड़ाते थे, कोई सीरियसली नहीं लेता था। खान साहब जब उस वक्त बात करते थे, अब अमेरिकन कह रहे हैं कि जी तालिबान से बात करो। That's different. No, I'm sorry. Because India is India for them. It does not matter. अमेरिका तो अपनी फौज यूज कर रहा था, अब इतने लोग शहीद करा के, वो तो बात ठीक है, तो उसी तरह इंडिया में कैसे बताएं ना? इंडिया में एक तो आप इंडियन तो नहीं देखिए, इंडियन सिविल सोसाइटी में आपको याद नहीं हो 2010 में मेरे ख्याल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली दफा इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट की स्पेशली और कश्मीरियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पहली दफा इंडियंस ने कहा था कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए कश्मीरियों को, जुल्म खत्म करना चाहिए। वानी के आप कत्ल के बाद आप देखें इंडिया में भी मूड चेंज होगा, बट सबसे पहले आपका है, जब आप कोई चीज कॉन्क्रीट तो देना। आप उस वक्त हमसे बात करें when after 2-3 weeks we have nothing, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी नीयत साफ है और हमारे पास प्रपोजल्स हैं। सिर्फ हमारी अब तक हुकूमतें जो है ना खाना पूरी करती रही हैं। ये बताएं ना, इससे पहले भी मूव फ्रॉम इंडिया, जब इमरान खान साहब ने बात की, मोदी ने इनको मुबारक की बात की है, कश्मीर का लफ्ज नहीं बोला, और कुलभूषण यादव, अगर ये नवाज शरीफ ने क्या तो आप कहते ये अव्वल तो आई वाज नॉट देयर, सो आई डोंट नो। आपने इंडियन, बट पॉइंट इज वो एक मुबारकबाद का फोन था फॉर हार्डली अ मिनट, इट वाज नॉट अ डिस्कशन। आज जब उनके हाई कमिश्नर आए हैं पैगाम लेके, सबसे ज्यादा कुलभूषण की तो बात नहीं, बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन की बात हुई है, उसमें क्या कहते हैं कश्मीर की ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की बात हुई है, सार्क समिट की बात हुई है, जो हमारे इश्यूज हैं सब पे बात हुई है। क्या करेंगे फर्क, जरा ये बताइए। अभी तो वो आईसीजे में केस है ना, हम और आईसीजे में लॉयर कैसा आपके पास है? बिल्कुल, हमने हमारा लॉयर तो नहीं चूज किया ना, आप भूल, आपको याद नहीं है पार्लियामेंट्री लीडर्स की जब मीटिंग हुई थी आफ्टर द फर्स्ट, जब पहली दफा हियरिंग हुई है आईसीजे में, उस पे आप लोगों ने हमने बहुत उसको क्रिटिसाइज किया, हमने पॉइंट्स दिए जो करेंगे लॉयर को। अब हम देखेंगे कि होता क्या है, लॉयर को बदलेंगे या नहीं बदले। आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वो तो कमर्शियल लॉयर है, उसको कुछ पता भी नहीं है, किसी का बेटा उनके साथ काम करता था। बट वी हैव टू, हमने बेटे का तो मुझे नहीं पता, बट उनका प्राइमरी वो जो है वो बिल्कुल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, तो हम अब देखेंगे कि
کیا ہے, کس سٹیج پہ پہنچا ہے, اس وقت ہم چینج کرنے میں ہمیں نقصان ہوگا to be continue. اور ابھی ہم نے جج بھی اپوائنٹ وہ دے دیا ہے سپریم کو, وہ ICJ میں, جو پہلے ہماری حکومت, پچھلی حکومت نے دینا تھا, نہیں دیا. کیئر ٹیکر نے دیا نہیں, کیئر ٹیکر سے پہلے کنسیڈریشن ہوئی ہے, آئی ڈونٹ, بٹ نام چلا گیا تھا بفور دا کیئر ٹیکرز, کیونکہ اس پہ شور مچا ہے, اور وہ ہم نے پارلیمنٹ میں شور مچایا ہے, پارلیمنٹری اچھا. تو کمیٹی آپ ابھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لائر جن کی بٹ پہلے دیکھیں, ہمیں بریفنگ نہیں ملی اس ایشو پہ. جب بریفنگ ہمیں ملے گی کہ ایگزیکٹلی گراؤنڈز پہ کیا سچویشن ہے, اس کے بعد مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا. اب میری تو پوزیشن نہیں ہے کہ میں کہہ دوں ہم XYZ کر لیں گے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ بریفنگ پراپر ملے, کہ اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنا ذرا ہمت کے ساتھ کام لیں, اور دیکھیں ان کا ایکسپیرینس ہے فارن منسٹری میں پہلے بھی, تو وہ ایکسپیرینس کو تو آپ اتنا کرٹیسائز کر رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کچھ نہیں کیا پچھلی حکومت نے, تو وہ یہی تھے نا. پچھلی حکومت تو PMLN کی تھی. نہیں تو اس سے نہیں مطلب کہ شاہ محمود قریشی نہیں, پھر انہوں نے پوزیشن لی اور چھوڑ دیا نا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کی بات آپ نے کی ہے, یہ ہم بہت پہلے سے کرتے ہیں, لیکن سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی مبارکباد کا فون نہیں آیا. دیکھیں نا, انڈیا نے بھی فون کر دیا, ٹرکی نے بھی کر دیا, ایران نے بھی کر دیا, سعودی عربیہ کیوں نہیں کرنا؟ یہ سعودی سے پوچھیں, ان کے ہائی کمیشن وہ ایمبیسڈر تو آ کے ملے تھے, ون آف دا فرسٹ, سب سے پہلے ایمبیسڈر تھے جنہوں نے آ کے مبارکباد دی. فون کالز کئی آئی ہیں which have not come in the media, but I don't know آئی ہے یا نہیں آئی, اور اگر نہیں آئی تو آپ ان کے ایمبیسڈر سے پوچھیں گے. بالکل پوچھیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مزاری, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو ڈیپوٹی مشن کے چیف کو US کے یہ تو کیوں ملے؟ نہیں, ڈپٹی چیف نہیں, میری بات سنیں, جو US انٹرم ایمبیسڈر ہیں وہ لگے ہوئے, کیونکہ جو US ایمبیسڈر ہیں ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک سینئر پوزیشن ملی ہے, وہ کانگریشنل ہیئرنگز کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا, تو دیٹ از وائی the task fell on the interim ambassador. ان کو ڈپٹی نہیں ہے, یہ ان کا ٹائٹل ہے انٹرم ایمبیسڈر, تو اس واسطے ہی کالڈ آن. اچھا, اس کا مطلب کہ نمبر 2 نہیں, آفیشیٹنگ نمبر 1 ہے. ہاں ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واقعی ڈاکٹر مزاری سے پھر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر شین مزاری ہمارے ساتھ ہیں. ویسے ڈاکٹر مزاری, یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں نا, وہ بہت ہی زیادہ تندہی سے کام کرتے. تو آپ نے کہا کہ ایکٹنگ ایمبیسڈر انٹرم, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی دکھا دیں یہ کہ ابھی بھی US کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے ڈپٹی چیف آف مشن جان ہوور, بٹ جسٹ نہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے انٹرم, اچھا وہ بس انہوں نے میرے ریسرچ نے کہا کہ بتا دیں, تو پھر ان کی ویب سائٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی, آپ کو انہوں نے گولی دی. نہیں, اخبار میں بھی یہ آیا تھا انٹرم ایمبیسڈر. ٹھیک. اچھا, اب ذرا چلتے ہیں, 2 چیزیں ویسے کلیریفائی کر لیں. ڈاکٹر ملیہ لودھی جو ہیں, who was appointed by the last government, وہ کیا UN میں رہیں گی یا بدلیں گے آپ لوگ؟ یہ تو حکومت کا فیصلہ ہوگا, بٹ آپ کو پتہ ہے سارے جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں, over 20 at the moment, they will have been deemed to have resigned, اور پھر حکومت فیصلہ کرے گی کن کو کنٹینیو کرنا ہے, کن کو نہیں. بٹ یہ لیگل پروسیجر یہی ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو پولیٹیکل اپوائنٹیز are deemed to have resigned. ڈاکٹر ملیہ لودھی کی جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, اس میں تو نہیں تھی؟ میں نہیں تھی. اچھا, آپ کو نہیں پتا. اچھا, دوسرا جو امبیسڈر ہیں ٹو دا US, وہ ذرا عجب کہانی تھی کہ 1 مہینہ پہلے جانے سے ان کو اپوائنٹ کیا, تو اور ایک دن حکومت کے ختم ہونے سے پہلے وہ ایکچولی فلائٹ پہ گئے. تو بٹ ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی پولیٹیکل اپوائنٹی ہے, he will have deemed to have resigned, پھر حکومت فیصلہ کرے گی. ہماری ڈیم ٹو ہیو ریزائن کیا مطلب؟ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ ان کو ریزگنیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. they will have deemed to have resigned, ان کے کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آٹومیٹک, as far as I know. اور ڈاکٹر لودھی نے بھی یہ مجھے پوائنٹ آف یہ اسی بات پہ she reaffirmed کہ they will have deemed to have resigned.
اچھا آپ کی بات ہوئی جب وہ بھی آئیں گے؟ ہاں اس دفعہ جب وہ آئیں اچھا اوکے. اچھا ذرا چلتے ہیں تھوڑا سا جو آپ نے لکھا تھا اپنے اس میں ایک یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل اس میں یعنی کہ جو مینیفیسٹو کے لیے لکھا تھا آپ نے کہا ہم اس کو ری ویمپ کریں گے فارن آفس کو. اچھا فارن آفس کی اور تو جو ڈپلومیٹک سائڈ اپنی جگہ ہے لیکن انٹرنیشنلی پاکستان چاہے ٹیررزم کے حوالے سے ہے, چاہے ریکو ڈک کے حوالے سے ہے, چاہے کلبھوشن یادو کے حوالے سے, چاہے پانی کے حوالے سے, کچھ بھی آپ لے لیں سی واٹرز کے, ڈاکٹر مزاری ہمارے پاس ہم کیسز لوز ہی کرتے جاتے ہیں. ہماری انٹرنیشنل آربیٹریشن کا ریکارڈ بہت خراب ہے اور اس کا میں سمجھتی ہوں مین ریزن یہ, اور اس واسطے ہم نے لکھا ہے ہمارے فارن آفس میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لا کا کوئی 1.5 بندہ ہے نہیں, اب وہ بھی نہیں ہے, زیرو جو لاسٹ والا تھا وہ ختم ہو گیا and he was pretty bad. آپ کو دیکھیں انڈیا میں پورا انٹرنیشنل لا کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, ہونا چاہیے انڈیا میں ہو یا ہم نے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ خدا کے واسطے انٹرنیشنل لا کی ایکسپرٹیز لائیں اور منسٹری آف فارن افیئرز میں. اب ہوا کیا ہے, اٹارنی جنرل کے آفس میں سارے انٹرنیشنل آربیٹریشن کے کیسز ہیں. اٹارنی جنرل کا آفس از ناٹ کوالیفائڈ کہ وہ انٹرنیشنل لا سے ڈیل کرے, انٹرنیشنل ٹریٹیز سے. ان کا ایکسپرٹیز ڈومیسٹک لا ہے بیسکلی. تو جو میں تو خان صاحب کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا کا ڈپارٹمنٹ بیف اپ کریں, اور اس میں کچھ کوتاہیاں بیوروکریسی کی خود بھی ہیں فارن آفس کی کہ بائی دا بک جاتے ہیں کہ جی اتنی, تو اب ہم نے وہ بیوروکریسی کا انرشیا اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کو ختم کر کے جتنی جلدی ہم کر سکیں یہ بڑا ضروری ہے. اور جو کیسز ہیں ہمارے انٹرنیشنل آربیٹریشن وغیرہ کے, اس میں ہم فارن آفس کو لیڈ منسٹری میں سمجھتی ہونی چاہیے, کیونکہ اٹارنی جنرل کے پاس ڈومیسٹک ایشوز بہت ہیں. اول ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور نہیں سمجھ سکتے, اور فارن آفس کی انپٹ لینا بہت لازمی ہے, اور فارن آفس شوڈ بی دا لیڈ منسٹری. اچھا پچھلے 4 ڈیفنس منسٹرز کے تو نام بتائیں. پچھلے 4 خواجہ آصف تھے, اس کے بعد وہ آئے ہیں, اس سے پہلے کون دستگیر آئے ہیں. اس سے پہلے کون تھے خواجہ آصف سے پہلے؟ خواجہ آصف سے پہلے مجھے تو نہیں دیکھا. تو یہ ہے, یہ سٹیٹس ہے ڈیفنس میں. تو غلط ہے نا. تو پھر اگر سنا کہ شاید آپ کو ڈیفنس منسٹر بنائیں تو پیدل منسٹری آپ کو مل رہی ہے. دیکھیے منسٹری تو پیدل نہیں ہے, اگر لوگ اس میں پیدل آئیں گے تو وہ پیدل ہو جائے گی. کیا مطلب ڈیفنس سے بہت سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں ڈیفنس میں, اور اس کا انٹریکشن فارن منسٹری کے ساتھ اب بہت اوورلیپ ہے. دیکھیں ہماری نیوکلیئر انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں نیوکلیئر ایشوز ہیں, نیوکلیئر سپلائز گروپ کا بہت بڑا ایشو ہے. مجھے آسٹریلین ہائی کمشنر ملنے آئی پچھلے ہفتے, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ ہندوستان کو سارے یہ سپلائر کارٹیلز میں ممبرشپ دے رہے ہیں, تو آسٹریلیا گروپ میں بھی وہ جو بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز کا ہے اس میں آپ نے ہمیں ڈینائی کیا ہے, ان کو نہیں کیا. تو آئی واز سرپرائزڈ. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے اس میں آپ نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا, بیکاز جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی ہم نے کیا اور ہمیں نہیں مل رہا. آئی تھنک ہمیں موو کرنا چاہیے. پھر انہوں نے, میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے کہا اور آپ کا بڑا ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے پاکستان اور انڈیا کا فار نیوکلیئر ایشوز پہ. آپ انڈیا کو یورینیم سپلائی کر رہے ہیں, جب ہم نے آپ سے بات کی یو ریجیکٹڈ اٹ. ہمارا اور ہندوستان کا انٹرنیشنلی ایک ہی اسٹیٹس ہے as far as nuclear capability goes. تو یہ ڈسکریمنیٹری اپروچ سے فائدہ نہیں ہوگا, اس خطے میں امن نہیں آئے گا, اسٹیبلٹی, اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو آپ خراب کر رہے ہیں. تو کیا بولے تو کہتی ہیں مجھے, انہوں نے لمبی she accepted the point, بٹ انہوں نے گول مٹول بات کی. we don't fight a case نا, ہم یا تو apologetic ہوتے ہیں یا ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اب نیوکلیئر یا آپ کنفلکٹنگ میسیجز بھیجتے ہیں. اب نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں جدھر ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے for equal treatment and criteria based approach, لیکن ہماری ڈپلومیسی زیرو رہی ہے اس پہ. وی ہیو ریلائڈ کہ جی چائنا ویٹو کرے گا ہر دفعہ جو وہ کرتا ہے انڈیا کا, بٹ ہم اپنا کیس زیادہ اسٹرانگلی, اور اس میں ایسے ممالک ہیں جو کمیٹڈ ٹو نان پرولیفریشن, جیسے نیوزی لینڈ ہے, جیسے کوئی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ہم ان سے بات چیت ہی نہیں اس ایشو پہ کرتے. یہ ایشو میں ڈیفنس منسٹری کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں ڈیفنس
डिफेंस और फॉरेन कई इश्यूज ओवरलैप करते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना रोल बनता है और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो की दोनों व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, मिलिट्री एंड सिविलियन। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो अगर इस वक्त आप अग्री करेंगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई इस तरह का रोल नहीं है, ना उसका कोई इंटरनेशनल। मैं आपको बताऊं, आपके लास्ट डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक मैरिटाइम अथॉरिटी बना रहे थे, उनमें चीजें वो भी बड़ा जरूरी इतनी गलत चीजें डाली थी कि इन्होंने डिफेंस कमेटी में रिजेक्ट कर दी मेरी अमेंडमेंट्स। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रेज की और देन ही एक्सेप्टेड, बट द डिफेंस मिनिस्टर को पहले बात ही नहीं समझ आ रही थी। well, आपके पास ऐसे लोग रहे हैं जो समझते हैं डिफेंस के इश्यूज को। आखिरी सवाल, एक इशू पे आपने बड़ी क्लियर कट पोजीशन ली कि जनरल राहील शरीफ को एनओसी नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि 2 साल का लॉ था, इट वाज अ लॉ कि उसके तहत। ये हमारी पार्टी की पोजीशन। जी पार्टी की पोजीशन, आई डिडंट मीन यू पर्सनली, आई मीन पार्टी की पोजीशन, आई मीन पार्टी की पोजीशन। तो ये बताइएगा कि अब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट एक एनओसी दे उनके लिए फिर से, क्योंकि उन्होंने कहा 2 साल का जो लॉ है उसको वायलेट किया। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी देगी आई पार्टी? थिंक